हेलो किड्स, कलर सुने बच्चों। आज हम लेके आए हैं नए नए शेप 2D शेप। इसलिए बच्चों वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये हमारा है कौन सा कलर? पैरेट कलर। ये है रेड कलर, ये ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, कलर, येलो कलर, पर्पल कलर। चलिए किड्स, हम पूरे शेप को बनाते हैं। हमारा हो गया सबसे पहले कौन सा? स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा सबसे पहले है लेफ्ट राइट एरो। हमारा अगला शेप है, हमारा शेप है ट्रायंगल। कलर करेंगे। सबसे पहले हम राउंडेड स्क्वायर को कलर करते हैं पैरेट कलर से।
Round is square. Red color. Left right arrow. Red color. Left right arrow. Red color. Left right arrow. लेफ्ट राइट एरो। और अगला शेप है ट्रायंगल। कौन सा कलर किड्स? येलो कलर। ट्रायंगल येलो कलर। येलो कलर। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा राउंडेड स्क्वायर। राउंडेड स्क्वायर। राउंडेड स्क्वायर। लेफ्ट राइट एरो। लेफ्ट राइट सॉरी लेफ्ट राइट एरो। Triangle. Triangle. थैंक यू बच्चों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो